Sabihin mo yung wag mong bilisan. Kasi sabihin mo lang na Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ganon. JJ. Bismillahirrahmanirrahim. Natay. Okay. Okay. Sige. Sige. Inna anzalna fi lailatul qadr. Ganito. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sige. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Patagalin mo dito sa na kasi may alif po sa gira dito naman. Pero dito sa hu ay wag mong patagalin. Sabihin mo na anzalnahu fi. Dito mo patagalin sa fi. Anzalnahu fi. Sige. Dito yung may mad. Sige. Inna anzalna Tama. diba? Tama yun. Sige. Inna anzalnahu fi lailatul tama ko ano. Wag mong patagalin dito sa hu. Wag mong patagalin sa hu kasi walang mad dito. Sabihin mo na anzalnahu fi. Dito patagalin sa fi. Anzalnahu fi. Sige. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Pinatagal mo pa dito sa hu. Wag mong patagalin dito sa hu. Sabihin mo. Sige. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Pantinin mo ako, bantayan mo ako pagdating dito ha, basahin ko sa iyo ha. Dito pagdating dito. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nahu fi lailatul qadr. Sige. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Pinapatagal mo pa dito sa hu. Walang patagalin sa hu kasi walang mad dito. Sabihin mo na hupi. Hupi. Mito ba? Sige. Inna anzalnahu fi wala sira na. Inna anzalnahu fi Hindi. Baka pa. Basahin ko siya ng tatlong beses kung basahin. Pakinggan mo. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Hindi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Pinatagal mo pa rin dito sa hu. Huwag patagalin sa hu kasi walang. Yes, hupi. Inna anzalnahu Sige, tingnan natin si Fatima. Open mo yung mic mo, Fatima. I-try natin si Fatima. Kasi nandito pa man siya. Ikaw, Fatima, try natin. Fatima, sige, ikaw kaya. Ikaw, subukan mo, Fatima. Kaya mo ba? Ito. Fatima, sabihin. Fatima. Try mo, Fatima. Paano nastas? Try mo, mabasa mo ba ito? Ito hindi na kayang basahin. Sabi na inna anzalnahu fi. Ito ay hufi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sige, basahin mo kung kaya mo ba. Try mo. Sige. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Okay. Bawasan mo pa ng konti. Tanggalin mo yung hu dito. Sabihin mo na hufi. Hupi. Sige, ulitin mo. Anzalnahu fi. Sige, ulitin mo, Fatima.
Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Very good, gano'n. Okey, nasa ka. Zoraida, sige kay si Ah, Fatima yung teacher mo ngayon. Sige, sige. Zoraida. teacher, weh weh, Yan wala. yung teacher mo. Ya, Sige, sige. Sige, nag-istoryahan ka mo. sige. Mumpang gabros tayo po manong pumbaton. Hmm. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dito talaga sumasablay. Ah, Nahufi. Kung ba in nahu. sige, ah, inna anzalnahu fi Hindi, hindi. inna Sige. inna anzalna inna anzalnahu pagkakuha na Sige napakareto po. na. Nah inna anzalnahu fi lailatul qadr. Di mong kasukat.